بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل کے ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی جس میں کچھ ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھی ٹرانزیکشنز کی۔ آج ہم مزید کچھ سیکھیں گے۔ تو ایگزامپل نمبر 2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عامر اسٹارٹڈ بزنس آن 1 جنوری 2015 ود 200,000 ایز کیپٹل۔ عامر نے 2,000 روپے سے کاروبار شروع کیا۔ تو یہ ہماری فرسٹ انٹری ہوگی، اور نیچے انہوں نے کچھ ٹرانزیکشن لکھی ہوئی ہیں۔ 2015 کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ جنوری 6 کی ٹرانزیکشن کیا ہے؟ گڈس پرچیز فرام رحمان آن کریڈٹ فار ₹70,000۔ 70,000 کی چیزیں رحمان سے ادھار پر خریدیں۔ 9 کو کیا لکھا ہوا ہے؟ کیش سیلز ٹو فاروق ₹10,000۔ 10,000 کی کیش سیل کی فاروق کو، اور 13 کو مشینری پرچیز کی 67,000 کی، اور 25 کو رینٹ پے کیا وارث کو 1,000 کا فار دا بلڈنگ کے لیے ان وچ بزنس از سیچویٹڈ، جہاں پہ بزنس واقع تھا۔ ہمیں کیا ڈیزائرڈ ہے؟ ریکارڈ دا ابو ٹرانزیکشن ان جنرل میں ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنی ہے۔ ہم نے اکاؤنٹنگ کی اینک لگا لینی ہے اور ٹرانزیکشن شروع کر دیں گے۔ اچھا، اس کی دو سائڈز ہیں، ایک ڈیبٹ والی سائڈ ہوتی ہے، کریڈٹ والی۔ اس کو یہ ہم پچھلے بھی لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسٹ والی سائڈ، ڈیبٹ والی سائڈ پہ ایسٹ اور ایکسپینسز ہیں، اور کریڈٹ والی سائڈ پہ لائبلٹیز، انکم اور کیپٹل ہیں۔ جب بڑھتے ہیں، یہ جب اس سائڈ کی چیزیں بڑھیں گی تو ڈیبٹ ہوں گی، اس سائڈ کی چیزیں بڑھیں گی تو کریڈٹ ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ہماری پہلی انٹری، 2,00,000 روپے سے کاروبار شروع کیا عامر نے۔ پہلے عامر کا نام لکھ لیں گے، جنرل لکھ لیں گے، اور یہ منتھ جنوری کا ہے تو جنوری کا ہم لکھ لیں گے۔ ڈیٹ تو 5 کالم بنا لیے، ڈیٹ، پرٹیکولرز، لیجر فولیو، اماؤنٹ، اور اماؤنٹ کا اماؤنٹ پہلے والا ڈیبٹ کے لیے، دوسرا والا کریڈٹ کے لیے۔ تو 1 جنوری کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیا ہے؟ کاروبار میں کیش آیا۔ کیش ایسٹ ہوتا ہے، گویا کہ ایسٹ بڑھ گیا ہے، تو ایسٹ بڑھتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے، تو کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا۔ مالک چونکہ کاروبار میں پیسہ لایا ہے، کتنا؟ 2,00,000 روپے، تو کیپٹل بڑھ گیا، کیپٹل بڑھتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے، تو کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا 2,00,000 سے۔ نیچے نریشن لکھی جائے گی، بزنس سٹارٹڈ ود کیش، کاروبار 2,00,000 سے شروع کیا گیا۔ نیکسٹ ہماری ٹرانزیکشن ہے 6 جنوری کی، کہ گڈس پرچیز فرام رحمان آن کریڈٹ۔ رحمان ہمارا کریڈیٹر ہے۔ کریڈیٹر کون ہوتا ہے؟ جس سے ہم ادھار پہ چیزیں خریدتے ہیں، اس کو پیسے دینے ہیں، اور یہ ہماری لائبلٹی ہے۔ لائبلٹی ہماری بڑھ گئی، کس نام سے؟ رحمان کے نام کے۔ لائبلٹی بڑھتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کریڈٹ ہوتی ہے، تو رحمان اکاؤنٹ ہمارا کریڈٹ ہوگا، کتنے سے؟ 70,000 سے۔ اچھا، ہم نے چیزیں خریدی ہیں، گڈس کی پرچیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا ایکسپینس ہے، ایکسپینس بڑھتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے، تو پرچیزز ہمارا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی انٹریز کیا ہے۔ پرچیزز اکاؤنٹ ٹو رحمان اکاؤنٹ، کتنے سے؟ 70,000 سے ڈیبٹ، اور 70,000 سے ہی کریڈٹ ہو گیا۔ نریشن کیا ہوگی؟ گڈس پرچیز آن کریڈٹ فرام رحمان، کے ادھار پہ ہم نے چیزیں رحمان سے خریدیں۔ نیکسٹ ہماری ٹرانزیکشن ہے 9 جنوری کی، کیش سیلز ٹو فاروق ₹10,000، کیش سیل ہوئی ہے۔ اچھا، فاروق کا نام لکھا ہوا، اب فاروق کے نام کی اہمیت ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ کیش سیل ہے، کیش ہمارے پاس آ گیا اور سیلز ہوئی، کیش ہمارے پاس آیا تو ہمارے کیش ایسٹ ہے، ایسٹ بڑھ گیا، ایسٹ جب بڑھتے ہیں تو ڈیبٹ ہوتے ہیں، تو کیش اکاؤنٹ ہمارا ڈیبٹ ہوگا۔ اچھا، ہمارے جب سیلز ہوتی ہے تو سیلز انکم ہے، انکم گویا کہ بڑی، انکم بڑھتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے، تو انٹری ہماری بنی سیلز
क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। एंट्री कंप्लीट क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट जो लिखी हुई है वो 10,000 है, डेबिट भी 10,000 और क्रेडिट भी 10,000 से हम कर देंगे। 13 जनवरी की हमारी ट्रांजैक्शन है कि हमने मशीनरी परचेज की 67,000 की। अच्छा, मशीनरी हमारे क्या है, एसेट है, एसेट हमारा बढ़ जाएगा। एसेट जब बढ़ता है तो हमें नज़र आ रहा है कि डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। अच्छा, मशीनरी हमने परचेज़ की और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उधार पे परचेज़ की है या किसी बंदे का नाम नहीं बताया गया, तो हम यही अज्यूम करेंगे ये कैश पे ही ख़रीदी गई है। तो कैश पे ख़रीदेंगे तो कैश हमें देना पड़ेगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा कैश वाला कम हो जाएगा। जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो वो इधर आ जाएंगे यानी क्रेडिट हो जाएंगे। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और नीचे नरेशन होगी मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी हमने उधार नकद खरीदी 67,000 की। और 25 की ट्रांजैक्शन क्या है कि रेंट हमने पे किया वारिस को 1,000 रुपये बिल्डिंग का जिसमें कारोबार हो रहा है, वाक़ई है। तो अब यहाँ पे वारिस के नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमने रेंट पे किया है। जब रेंट पे करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने कैश दे दिया है। जब कैश दे देते हैं तो नेम की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो होगा क्या, होगा ये कि रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कैश हमारा एसेट है जो कि हमने कैश दिया रेंट को पे करने के लिए, वो एसेट हुआ कम। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन होगी रेंट पेड, तो अमाउंट वही 1,000 ही होगी। तो ये तमाम हमने ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड कर दी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस ट्रांजैक्शन के हवाले से आज जो हमें चीज़ें सीखने का मौका मिला वो मैं उसके हम फिर बता देता हूँ कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया, हमने क्रेडिट परचेज़ की एंट्री की, हमने कैश सेल की एंट्री की, एसेट परचेज़ फॉर कैश की एंट्री है, और एक्सपेंस हमने एक पे किया वो एंट्री की है। तो आज हमें ये एंट्री सीखने का मौका मिला। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।